हाय फ्रेंड्स, सबको जोहार मोर तरफ से। और उधर साइड केरकन अच्छा मके कमेंट करे जनाबी। मोर साइड में बहुत बढ़िया ही। और करम पूजा तो उधर साइड केरकन गेले ये पत्थर के हरियाली में इतना सुंदर सुहाना माने भादर महीना के दिन से करम पूजा लगले ने की भाई साहब। तो फास भादर महीना जेरकन एकादशी राति पड़े तो करम पूजा हांदेर पाती दी एकदम माने सब दिगे खेवजिया तो खेवजिया के दिन में माने धान के पत्थर में देखबी पूरा हरा भरा एकदम पूरा ग्रीन एकदम पूरा सब दिके नीला एकदम माने হয় না पत्थर गिला और बहुत ভাল লাগবে। ওটা টাইমে আমরা ভাদর মহিনা के করম পূজা করি একাদশী রাতি নহয় জানো। তোমার সাইড দেখছি তোরা পিছু সাইডে একদম আমাদের গাঁও के লাগে ডিপ্লোমা 15 নম্বর লাইন में सब বছরে পাতে আর অতি সুন্দর से করি के যাই লগে আমাদের গাঁও में মানে সব তিনটা লাইন আছে তিনটা লাইন মিলি के পয়সা ডোনেট করে আর बढ़िया से করম পূজা बहुत ডাঙর से পাতি के পুরা অতি আনন্দরে মানে পূজার কার্যসূচী গিলা জি করবার থাকে আর সব অতি সুন্দর से মানে করি के যাই আর কোনো মানে দুর্ঘটনা নাই ঘটুক বা কোনো হেরি নাই হবে বলি के আর তো কি বলবো দোষ গিলা আমরা গাঁৱে নাই কি গাঁৱে থাকলে আমরাও যাই থাকতে থাকে আমরাও পূজা মানে এন্ট্রি মারতে গেলে আচ্ছা দেখা করতে নহয় জানো আমরা মানে নাইকি বলে করে কি করবি এখন তাই আর ওদের গিলাকে দেখে করে এনজয় করতে লাগবে না না দোষ গিলা কি বলছো তাই আর যদি কিবা বলবার ভুল হয়েছে আমাকে মাফ করবি। তো আমি পূজার বারে में তো নাই জানি কিন্তু কোন পূজা লাগি যায় তো ওটার কেন ক্ষতি লাগি গেলে বলছি আর सबके मोर तरफ से जोहार। तो दे Dimakan